10,323 যাদের চাকরি চলে গেছে তাদের চাকরি সুযোগ করে দেওয়াটা সবারই উচিত। কারণ তাদের জীবন অন্য সব চাকরিজীবীদের মতো সাধারণভাবে চলুক, সেটাই কাম্য হওয়া উচিত। 10,323 চাকরিজীবীদের নিয়ে তিপ্রামথা রাজনীতি করতে চায় না। তাদের উপকার করতে তিপ্রামথা তাদের কাছ থেকে ভোট প্রত্যাশী নয়। এক্ষেত্রে চাকরিচ্যুতরা ফোন করে আশ্বাস দিয়েছেন, মহারাজা যদি চাকরিচ্যুতদের চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করেন তাহলে চাকরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারাও মহারাজার দলকে সহযোগিতা করবে। এক্ষেত্রে তিপ্রামথাকে চাকরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভোট দিতে হবে না। তবে তাদের প্রতি মহারাজার কমিটমেন্ট, চাকরিচ্যুতদের মামলা কোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে। এক্ষেত্রে যাবতীয় খরচ বহন করবেন মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর। নিজের মনের শান্তির জন্যই তিনি তা করতে চান। এদিন সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় জানিয়েছেন মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর। এদিন তিনি আরও জানান, চাকরিচ্যুতদের তিনি ন্যায় পাইয়ে দেবেন বলে কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি এখন পূরণ করতে চান তিনি। এক্ষেত্রে যদি স্বনামধন্য আইনজীবীদের নিয়োগ করা যায় তবে চাকরিচ্যুতদের সমস্যার সমাধান হয়তো মিলে যাবে। অন্য এক প্রসঙ্গে মহারাজা এদিন বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারদের চাকরি প্রয়োজন, ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নতির দরকার। আর এই পরিস্থিতিতে যদি সরকারি চাকরিজীবীরা চাকরিচ্যুত হন তবে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়বে। যারা চাকরিচ্যুত হয়েছেন সে 10,323 জন শিক্ষকের মধ্যে বহু চাকরিচ্যুত শিক্ষক গ্রামে ও পাহাড়ি প্রত্যন্ত এলাকার লোক। তাই চাকরি হারিয়ে তারা যে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন তার থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ শিক্ষকরাই যদি চাকরিচ্যুত হয়ে বেকার হয়ে পড়েন তবে গ্রামগঞ্জে পাহাড়ে প্রত্যন্তে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থাতে বিপর্যয় নেমে আসবে। তারা শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বঞ্চিত থেকে যাবে। গ্রামের শিক্ষার্থীরা যদি শিক্ষা না পায় তবে ভবিষ্যতে তাদেরও চাকরি পেতে সমস্যায় পড়তে হবে। और देखिए 10,323 टीचर्स में जो लोगों को नौकरी गया है, हमें सबको चांस देना चाहिए कि उनका भी जिंदगी वापस अपने पुराने लाइन में आ जाए। तो मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं 10,323 को, आप इसको पॉलिटिक्स में मत लाइए। मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। बहुत लोग ने मुझे फोन करके कहा है कि महाराज आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको वोट देंगे। मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। मैंने आपको एक कमिटमेंट दिया था और मेरा कमिटमेंट था कि मैं आपका मामला कोर्ट में ले जाऊंगा और कोर्ट को तय करने दीजिए। पैसा का खर्च मैं करूंगा, ना पॉलिटिकल गेन चाहिए। मैं मुझे अपने दिल के अंदर कुछ शांति चाहिए कि मैंने कुछ वादा किया था, मैं वो वादा पूरा कर रहा हूं। और मुझे आशा है कि अगर हम बड़े बड़े लॉयर्स को, अच्छे लॉयर्स को अगर इसमें रखेंगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। त्रिपुरा में हमें नौकरी चाहिए, त्रिपुरा में इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। और उस समय अगर हम लोगों को नौकरी से हटा देंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट त्रिपुरा का कैसे होगा। त्रिपुरा में अगर आप एम्प्लॉयड को अनएम्प्लॉयड बनाएंगे तो आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस त्रिपुरा में कैसे ला सकते हैं। तो 10,323 में जहां में बहुत टीचर्स भी अपने गांव से हैं, रूरल एरिया से हैं, पहाड़ से हैं, उनका रिलीफ हमें उनको देना चाहिए। क्योंकि এদিন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নিয়ে তার অবস্থান পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করলেন। সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করা হয়েছিল তিপ্রামথার পক্ষ থেকে। সে ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে সোমবার শুনানি হয়েছে। প্রদ্যোৎ কিশোর জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কারভাবে ভারত সরকারকে বলে দিয়েছে ত্রিপুরা, আসাম অর্থাৎ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে আলাদা রেখে যেন সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের উপর আইন তৈরি করা হয়। কারণ ত্রিপুরা, আসাম ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সমস্যা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তৈরি হওয়ার সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ ব্যাপারে লিখিত বক্তব্য সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়ার জন্য 31 অক্টোবর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। गुड न्यूज कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा है कि आप त्रिपुरा, आसाम, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग रखिए जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कानून को लागू करने के लिए आप कानून बना रहे हैं। क्योंकि त्रिपुरा का प्रॉब्लम इंडिया के दूसरे प्रॉब्लम से अलग है। आसाम का, नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग है। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये सेग्रीगेशन किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक टाइम दिया है सबको राइटिंग में देने के लिए कि हम अपना रिटन सबमिशन दें। এদিন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন আরও বলেন, নিজেদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে আগামী দিনে তিপ্রাসাদের সবাইকে একসাথে বসে স্থির করতে হবে এখন কি করা উচিত। ভারত সরকারের সামনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের তিপ্রাসাদের বর্তমান অবস্থান দেখাতে গেলে সবাইকে একসাথে কথা বলতে হবে। ত্রিপুরাতেও একই কথা প্রযোজ্য। এখানে গণমুক্তি পরিষদ হোক, আইপিএফটি,
এসটি এসিফি হোক, সবাই জানে ত্রিপুরা তিপ্রাসাদের সাথে অন্যায় হচ্ছে। গোটা উত্তর পূর্ব ভারতে এ বিষয়ে একমত। গত ৭০ বছর ধরে তিপ্রাসারা বঞ্চিত হয়ে আছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তাই তিপ্রাসাদের স্থায়ী সেটেলমেন্টের জন্য, স্থায়ী সাংবিধানিক সলিউশনের জন্য ভারত সরকারের কাছে লিখিত চাওয়ার সময় এসেছে। কিন্তু এই দাবি সবাই মিলে একসাথে পৌঁছে দিতে হবে ভারত সরকারের কাছে। এখানে ভারত সরকারকে স্পষ্ট বার্তা দিতে হবে, তিপ্রাসাদের আলাদা আলাদা করে রেখে তিপ্রাসাদের কোনো ধরনের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই এক পরিবারের সদস্য হয়ে তিপ্রাসাদের নিজেদের স্বার্থ সম্বলিত বার্তা পৌঁছাতে হবে ভারত সরকারের কাছে। এক্ষেত্রে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন নিজে প্রস্তুত। আগামী দিনগুলিতে তিপ্রাসাদের ঐক্যবদ্ধ করতে তিনি বৈঠক করবেন। সেখানে ঐক্যমত হয়ে তিপ্রাসাদের সাংবিধানিক সমস্যার সমাধানের দাবি দিল্লি পৌঁছানোর প্রচেষ্টা নেওয়া হবে বলে এদিন নিজের সামাজিক মাধ্যমে এই বার্তা দিলেন মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। पूरे तिपरासा एक होकर ऑल पार्टी, ऑल एनजीओज, ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बैठकर डिसाइड करें कि आने वाले दिन में हम क्या करेंगे। अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना पोजीशन दिखाना है तो एक आवाज में दिखाना चाहिए या अलग अलग आवाज में एक ही बात बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब अग्री करते हैं। जी गणमुक्ति परिषद हो, आईपीएफटी हो, एमबीबीडब्ल्यूएस हो, तिपरा मोथा हो, कोई भी हो, अपने काउंसिल ऑफ तिपरासा हौदास हो, कोई भी हो, टीएसएफ हो, हम लोग सब अग्री करते हैं कि आज त्रिपुरा में तिपरासा के संग नाइंसाफी हुआ है। 70 साल में पूरा नॉर्थ ईस्ट अग्री करता है कि तिपरासा के संग गलत हुआ है। और अगर आज हमें परमानेंट सेटलमेंट चाहिए, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन इन राइटिंग चाहिए, तो हमें एक आवाज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बताना पड़ेगा कि आप हमें डिवाइड करके, अलग अलग करके हमारा सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। एक संग, एक परिवार होकर हमसे बात कीजिए। मैं रेडी हूं, मैं सबसे मिलने के लिए तैयार हूं। आने वाले दिन में मैं ऑल पार्टी मीटिंग भी रखूंगा, ऑल एनजीओ मीट रखूंगा, सिविल सोसाइटी का मीट रखूंगा, एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग अ सिंगल वॉइस टू द सोल्यूशन, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर द तिपरासा पीपल। ये मेरा पोजीशन है। Video report, Search Entertainment.